Не решение, то зато е само. Сега не беше трениран сам така. А не, футболер. А другият Павел Неделков си беше трениран. Следва тренирали други деца. До дрона. Няма да коня да приема коля. Всеки път на инвалидска път. Ой, стигнал се стигаш. Я страши. Ой, толкова да хода и да стигам, пак ме прави. Държи, не ури. Как се казва? Добре за на вториот осми на финал натпред на екипите на Инекс. Трајче, дигни рака! Што не одиграте, вика, охит, па пратите резултат, вика. Што не одиграте, охит, вика, да не доаѓате. Готов. Мола децата да изгледа да пене. Не, довој. Не, довој. Тој до него десни Тони? Овој Тони, добар е Тони. Его Павел. Чек, постои вие. Чек, постои вие. Театар, комедија. Не глуми, Лео! Парфал Инекс Олбица. Не, тоа треба да пријде да Дружба! Овде брато кафана, овде го два. Бамбара, дамбара, еден сад. Излиза не си утрчал тоа. Изтрчале 6 голови. Сега, вместо 400 4 О, една дебела тера. На мртво. Барам ти кажуват, ние се крием. Овој се крие, да, вика, не, пиште, вика, после. Видите пак. Не, разкојама дани. Само второ Само игра, бил така. Това втора игра. Од Бога. Не мора да му кажа. Не мора да кажа. Луци е злато. Ја играв в Македонија, му работев си. Кога се викаме камиони ще имате здрави. Евлад. Колко беше кариера? Лига шампиони играли в денес.
Ale vidi, zabavno je interesna je družba. Ali dokajte se limitite. Drvena 0-2, Fener Leverkusen 0-4. A ti mi izgleda to kada ti ne... Leverkusen 0-4. Ajde, pozdrav. Ima ga bre. Da. Ne sad. Čupa. Tornić sledi četvrlo si. Dama posle će bija pak Tornić i sreda. Od srednog kola. A Telka pa najreše gira? Se vrati u čet. Pa kazda da. A? Kazda na skardarlija. Pa znači ke se vrati. A kako reče se vrati? A na joj futbale se vrati. Ako plaćao za to. Ne, pa tamo odmah kod tebe treba. No da treba ga proba. Šut, Oman! Lansirani on nego pamti. Ne znam. Izvori od Gutel šutenja. Isti Maluma. Maluma od ta lijekća. Maluma. Kaj će dojde? Odo. Dobar štop. Kakva razlika od prethodna. Da. Вие си казахте, пејте химнава, Гоце Делчев пита боли, Даци Шеле, вие не можете да играли со 50 години. Ево се не знае. Ако трља на напред, не прави. Оки наступа се 30 минути, Даци играт на 50 години, 70 минути. Prv faul gostovnice Kemić. Da, ке ти среда си ги отгоди. Со помала каматна стапка ке ти направи банкара. Да. Не се ке ти спреми телевита, барем дурчега. Baka samo kad puno. Ej, Maluma! To je faul Inek Sokić.
Našao smo Pogba koji je bio. Stari oddao. Da piste sa kartičkama. Leze staja. Ovaj nema pristupa. Nemoj da. Nema pristupa ovoj. Desno je djelo bio. Točno s 80 do imeta i prezina. Da, stvarno? Da, Varošan je inače. Da, Varošan je desna, Otive. Plava krv. Ave se meta. Se uskopio da je prvo ne se ženito nego... Tu znaš da se pokazala. Da mislite prva da Големият тап. Молам камерама да я свъртат на А, го, познал, върни ли мене ме тапа една стака? Да, видите, подкапа е. Sad 3 igram sa Tulje, posle se ne revira. Kakvi driblinzi, doktor? Kako li samo go izmara? This is Brazil! Vamos! 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 Ándale! Ankara Messi. Parado bailao, bro. This is Brazil! Oj, brate, Dineska, posljedn šut, drugo ništa ne napravio. Nema tehnika za Te uđe na slavu Čukoska ne ostaje. Pa jasno si sekta proti nema gledati. Evo, dajmo ga sa prva. Ne vidite, dam to mu. Ove igre za Madrid. Opa! Opa! Igraj! Bravo! Opa, Grlje! A ova vrde luge! Ajde, brate, šut! Bazuma, baby! Jebaju vas, kurva uveče. Ajde, Daj, vidiš da ga Moja sedi remonta na vreme, to tribina je isprovana praktika. Ама tamo je tamo gdje ne stoga na nas. Odlično!
samo Bogdan igra. Nije svi amateri, pa to. Bravo, Leo! Včera, brato, moj brata včera, čekao pa se greši s play. Plačko mu. Torha Augustin se kreće. Malo te asfalt tamo. Ajde, kasapče! Da, ništa nije terminan. Ама зашто вече дома му да си оде трат? А дојде на него къде? Ајме, вако чуваме, ни да ради Туризам и турбит. ала мора да го речам. Ја разбира игра. Зешто денеска не се расположени тимови, бе? Добар муаве. Бујте баш. Са 100 метра го скала. Милион пат. Ама со низак стан, а? Не, на битов. Мисля на Марта спешал лайсът. Што направи, бе? Смади ги ситаме на тоа. Пример. Спорти бајш. Ако се по 47 борете, 10 на 5. Пред Augustin se kreće. Ја има. А се слуша. Леле. Не име шоу. Шоу. На лайк. Не можеш ти да не се смениш пред вода, не трябва да прегеднеш. Гледаме на камерата. Објасни на камерата. Најголемиот абсурд е. Објасни на камерата. Очало. Не бе, добро такмица е веќе што ги прегатера. Што има на телевизија некој сај? Водај! Ајде бе контра. Нема за 100 метри со контра. Evo i ti kuska ne ostaje. Ovo i ti kuska ne ostaje, ostaje ti. Зимска. Сава е скива.
Veruj дека не му скажа. Neka je mečka ime da označava. Leo, vrati se ve! Neka me ta hrava. Ekipa Tarna Inek Solvica povedula so 1:0. Ova kao Karius koja primi i osmi Benzema gol u finale Liga Šampioni 2018. Вчера брани, де изпадни тука, Що да изпадне, бе, брат? Дека да изпадне. Де фани го, момче, де фани го? Снира последната минута од првото полувреме. Абе, беше на грозно. Брат, той има 30 хектара, почеш Дай друго дете! Од градата отиде! Има некој чека малко зачукато моментално. Нема чекам цело град. Гледай се, Пливај, Климе! Браво, Климе! Пред фаул Иnek Solvica. Долу не знае, долу! Ајде гол! Долу! Гол! Ајде, долу! Крај на првото полувреме Иnek Solvica гостилница ги мече 1:0. Направи бе, диджей!
Ajde, neka ne sad ću odrećemo tamo. Kaj si već? Bambino. Jesmo lijevo. Ništa se na porta da mi komentirate na moj ekipi. Ne ideš vam? Aj te gledaš. Čega ko si slapara da raka? Čudle, voda nema da pet pivo gdje. Deka beta, ota ve. Da, nikako. Daj, go pa nek te boli, dajde. Da? Florentino Perez? Evo, bo, uđe. Na Slavi tu flaša ne ostaje. Ne razbira. Zabivao možnost i pravu. Ajde, ajde! Nije, ovo je Smilić. A, da, primetiti ja. Šut! Vamonos! Lumo, baby! Inek Solnica s golemovanjem 2:0. Vabbè, evo vas prato skoro. Gledaj se, gledaj. Kad se ne kao oprođemo. Odmah ti. Vidi se. Tak, tak, je.
Nevet, kako tiktoker si u momenta ti preko. Odmah, tik. Ne, što još ovo treba da mu stare medalje. A? Mali štruk, doma vreme gosti Ne znamo kada je originalno ovo izgleda. Ама и stvarno ne ostaje, brate, znaš. Lagala ovoga, moj. Probaj go. Hvala, Kristjan Canić. Aj sad ti mame, aj. Pazi leđa! Šut! Taka be, brat. Aj golman ti. Vidio, kako je vika na Marija, kad ima to. Da? Udre dojam kako je. Znam neka ne je svršen semafor. Da li si ti normalan? Čuti me, ne zbori kada zatvorat na kameru ti nima. Nastrave! Ama imaš konkurencija? Daj ga pomoć, odstavi. Ja sam konkurencija. 5 minut. Ja,
Dobri 150 dinari baksiš. 150 dinari baksiš i ostaje. Druže, istore, ti se tuži ki nisu što. Da, Petera. A ti što se ne obsudi? Ti to što puneš manžom 2 kila. Ova Petera, cela tribina. 50 minuta, znaš šta ko ti ima? Ne kažu. Nemoj ga ni glopsat. Вчера го сима памшишот и вика, за цигарите не. Gledaj sve. 150 dinari бакшиш. Ej se vrtam, ej se Линго, си не па натаму лајвот си да таму камера. Абе, толку е место да ме Почеше на малко. Много добар, одлично. Оди погоре до трена кај нас. Абе, он можда нема техника, ама затоа е спорт. Лайв преносот. Одлична игра. Чекај. Оди лево. Лиги. Ajde. Тента. Чао го држиш уште да свира, само почеток и крај свира. Така, спит на корнер. Излези горе. Одлично, фантастично. Така се игра фудбал за Република.
pa prosto pa spas, dobro na stilu. Така! Видно, бе. Не може да е некоја. Браво, Роман, како ти пао. Не, браво. Može samo sad. Ja se vikam pred vremena slima, pred kurvi. Deli. Ga. O, Ankara Messi. Abo se nema probaj, Сега малума ќе рече. Хитрик. Gati kako to kukali. Jojo Mase. Viki. Ajde Viki. Kada nori kukali čas. Prvo svima to će brenda. Jedna strana. Šta ljubo. Ajde Viki. Oj Viki nada. Aj drugo dete. Faul Indeks Ogica. Тоа е пред партиката за изгуба, ти не Немој веќе помнути. После ке арамо во велкото.
Dobar faul, gostilnica Kemeć. Opali. Opa! Evo ga malo tu. Čer da ti je kao? Се игра последната минута од надпревара. Hvala Bogu. Nemoj lep zidot. Nemoj. Ама ако вака гудри, силно, а не се скрши, Мајдан нема да се скрши. Сега бе да те... Пред фаул, гостилница Кемеч. Ajde, barem istrče ako ne igra. Šut, nema vreme, šut, opa izvini. Penal! Крај на тројот, Инекс Олгица, гостилница Кемече, 2:0. Вториот четвртфиналист е екипата на Инекс Олгица. Следниот надпревар е помеѓу екипите на Деветка кафе бар и Исо Пром.